पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस मौजू की बात करेंगे वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर से मुराद हमारी ये कि हाई ब्लड प्रेशर। एक नॉर्मल इंसान का जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए, लेकिन हम अगर 140/90 भी हो तो उसको हम नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा होगा तो उसको हम लेबल करेंगे कि ये हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। अब इस हाई ब्लड प्रेशर की वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन वक्त की कमी के बायस मैं आपको चंद अहम वजूहात आपके सामने रखूँगा। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपकी मौरूसियत, यानी आपको ख़ानदानी तौर पर आपके वालिदैन में से किसी को अगर ब्लड प्रेशर था तो वो आपको भी मुंतकिल हुआ जीन्स के ज़रिए, जेनेटिक्स जिसको कहते हैं। इसमें फिर जो एक और अहम आंसर है वो ये है कि अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, यानी आप सारा दिन बैठ के दफ्तर में काम करते रहते हैं, आपको वॉक के लिए कोई टाइम नहीं निकालते, अब आपका जिस्म हरकत में नहीं आता, दूसरी एक वजह ये भी बहुत बड़ी वजह है। तीसरी जो इसमें वजह है वो शुगर के मरीज़ में ब्लड प्रेशर का होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर आजकल के दौर में टेंशन और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लोगों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र और परेशानियाँ, रोज़गार की फ़िक्र, घर के घरेलू मसाइल, ये भी ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनते हैं, ख़ुसूसन नौजवानों में। आजकल हम देखते हैं कि नौजवान भी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। उसकी वजह यही टेंशन और स्ट्रेस है। इसके अलावा अगर किसी का कोलेस्ट्रोल या लाइपिड्स, जिसको उर्फ़ आम में चिकनाई कहा जाता है, वो अगर खून में ज़्यादा हो तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। फिर अगर गुर्दों की अगर बीमारी हो किसी को, उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। स्मोकिंग, सिगरेट नोशी जहर कातिल है, ये अब सब लोग जानते हैं। ये न सिर्फ दीगर बीमारियों, कैंसर और दीगर बीमारियों का बायस बनता है, ये ब्लड प्रेशर का बायस भी बनता है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उसको छोड़ दें, क्योंकि ये स्मोकिंग से आपकी जो नसें हैं वो अंदर से बिल्कुल ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, जिससे ये मुख्तलिफ बीमारियों का, जिसमें से एक हाई ब्लड प्रेशर भी है, वो भी होता है। इसके अलावा आपकी जो खुराक है वो बड़ी मायने रखती है इसमें। अगर आप बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, नमक आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जिसमें चर्बी ज़्यादा, जो भी जिस चीज़ में भी चर्बी ज़्यादा है अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इम्कान है कि इवन यंग एज में भी आपको हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ये मिथ भी बनी हुई है हमारे यहाँ माशरे में कि ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं शुरू करनी जी, एक दफ़ा शुरू कर दी तो ये हमें लग जाएगी। ऐसा नहीं है। ज़िंदगी बचाने के लिए दवाई अगर आपको सारी ज़िंदगी भी खानी पड़े और दीगर इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेचीदगियाँ हैं हाई ब्लड प्रेशर की, उनसे बचने के लिए अगर आपको दवाई खानी पड़ती है किसी मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे से, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। इसमें लोग अमूमन दवाइयों से इज्तनाब करते हैं, कि नहीं हम दवाई नहीं खाएंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उससे ठीक हो जाएगा। ठीक, इसमें दवाई बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा अगर आप की तशख़ीस हो गई है कि आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और एक मुस्तनद डॉक्टर ने आपको कोई दवा तजवीज़ कर दी है टेस्ट वगैरह करवाने के बाद, तो फिर आपको दवा बाकायदगी से खानी चाहिए और ब्लड प्रेशर भी अपना बाकायदगी से चेक करवाना चाहिए।
اچھا، اس میں ایک قسم اور بھی ہے جو کہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، جس میں وہ حمل ہے. حمل کے دوران وقتی طور پر بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے وقتی طور پر. ہر عورت میں نہیں، کسی عورت میں وقتی طور پر بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. وہ حمل کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ بلڈ پریشر ختم ہو جاتا ہے، وہ نارمل ہو جاتا ہے. اس لیے اس سے گھبرانے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں. اب ہم تھوڑی سی علامات کی طرف آتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کی کیا علامات ہو سکتی ہیں. میرے 36 سالہ پریکٹس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ کئی لوگ ایسے آئے ہیں جو کسی اور بیماری سے آئے. میں نے ان کا جب بلڈ پریشر چیک کیا تو وہ ہائی تھا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو کوئی بلڈ پریشر والی کوئی ایسی شکایت پہلے نہ کوئی سر میں درد ہوتا ہے نہ اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ ایک طرح سے سائلنٹ بیماری بھی ہو سکتی ہے، مطلب آپ کو پتہ نہیں ہو سکتا اور بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہو سکتا ہے. اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنا بلڈ پریشر باقاعدگی سے چیک کرواتے رہا کریں تاکہ بر وقت آپ کو دوائی اور علاج آپ کا ہو سکے. اس کے علاوہ اس کی علامات بھی ہو سکتی ہیں، ظاہری بات ہے. اس میں سر میں چکر آنا، سر میں درد ہونا، چھاتی میں درد ہونا، چھاتی میں درد ایسا جیسے لگے کہ دل کا دورہ پڑ رہا ہے. پھر بہت زیادہ اگر ہائی بلڈ پریشر ہو تو ناک سے خون بھی آ سکتا ہے. اس میں اگر ناک سے خون آئے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک بلیسنگ ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اگر یہ ناک سے خون نہ آئے اور دماغ میں کی رگ پھٹ جائے تو وہ فالج کا باعث بن جاتی ہے. اس لیے اس میں ہائی بلڈ پریشر میں جن چیزوں سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ بلڈ پریشر بڑھتا ہے، ان چیزوں سے آپ اجتناب کریں گے تو آپ صحت مند رہیں گے. اب ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے. اس میں آپ کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ کے گردے بھی فیل ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کو خدا نخواستہ فالج بھی ہو سکتا ہے، اس میں مریض کو جو ہے وہ فالج کی مختلف چیزیں آ سکتی ہیں اس میں. تو ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بر وقت علاج بہت ضروری ہے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.